अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं अपने चैनल टीचिंग कुरान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम इंशाल्लाह 29 पारे की सूरह मुल्क का नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह सीखेंगे। लेसन स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, बहुत शुक्रिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. तो दोस्तों, शहीकाओं पे इदगाम हो रहा है, होने वाला। इन्नल लदीना का तो आपको पता है, नून के ऊपर शद है तो यहाँ पर गुन्ना होगा। मीम के ऊपर भी शद आ रही है, लहुम, तो यहाँ पे भी गुन्ना होगा। मगफिरतुन, वाव के ऊपर शद है तो यहाँ पे इदगाम हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير.
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير آمنت بالله صدق الله العظيم। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।